GNTV는 방송을 시작한 지가 13년째 됩니다. यो GNTV हामीले सुरु गरेको अहिले 13 वर्ष भयो. 특별히 주님 오실 때가 가까우니 마지막 시대에 꼭 필요한 방송 사역이라고 생각이 됩니다. यो चाहिँ प्रभुको आगमन हुने यो अन्तिमको समयमा यो अति महत्त्वपूर्ण सेवाका यो. 우리가 갈 수 없는 지역에까지도 전파와 인터넷이 말씀을 전달해 주고 있습니다. अहिले हामी जान नसक्ने ठाउँहरुमा पनि वचनहरु अहिले प्रचार भइरहेको छ टिभीद्वारा. 한국 사람들뿐만 아니라 또 한국에 있는 외국인들에게도 복음이 전달됩니다. त्यो कोरियनहरु मात्रै होइन कोरियामा हुने अरु विदेशीहरुको बीचमा पनि सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ. 그리고 전파가 자유롭게 공급되지 못하는 중국이나 북한에도 GNTV는 공급이 됩니다. त्यो हामी प्रत्यक्ष गरेर सुसमाचार सुन्न नसक्ने चाइना नर्थ कोरिया पनि तर GNTV त्यहाँ सुन्न सक्छौं. योद्वारा प्रचार गर्न सक्छौं. 지구의 반대편에 있는 나라의 사람들도 GNTV를 시청하고 복음을 듣고 있습니다. अहिले यो पृथ्वीको उल्टो भागमा विपरीत ठाउँमा हुने टाढा हुने जनहरू पनि GNTV द्वारा वचन सुन्दै हुनुहुन्छ. 지금 13년 동안 그동안 시청한 시청률을 조사를 해봤습니다. हामीले यो 13 वर्षसम्म कतिजनाले यो प्रयोग गरे भने हामीले यसरी अनुसन्धान गर्यौं. 60개국 국가에서 1000만 명이 시청을 했습니다. त्यो 60 भन्दा बढी देशबाट 1000 भन्दा बढी मानिसहरूले यसमा नाम दर्ता गरे. 성도들이 작은 후원으로 모여진 이 방송 사역이 이렇게 큰 일을 이루고 있는 것을 보게 됩니다. त्यो सन्तहरूको थोरै भेटीद्वारा सञ्चालन भएको यो टेलिभिजन अहिले ठूलो काम गर्दैछ. 이 GNTV 방송 사역을 위해서 네팔 성도님들께서도 기도해 주시기 바랍니다. त्यसैले यो GN टेलिभिजन यसको लागि नेपालमा सन्तहरू तपाईहरु पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. 그리고 네팔 교회들도 바로 이 GNTV를 활용해서 인터넷으로 복음을 전할 수 있는 방안을 서로 협력하고 싶습니다. त्यसरी तपाई नेपालमा हुनेहरु पनि यो GNTV द्वारा इन्टरनेट द्वारा हामी सुसमाचार सुनाउन हामी सँगै हामी काम गर्यौं. 여러분들이 교회에서 지금 촬영을 하고 있듯이 스마트폰으로 촬영해도 좋습니다. अहिले यसरी भिडियो जो खिच्दै हुनुहुन्छ यसरी स्मार्टफोनबाट खिचेर भए पनि तपाई भिडियो खिच्नुहुन्छ भने ठीक छ. 이렇게 촬영된 콘텐츠를 저희들에게 보내주시면 저희들이 편집해서 인터넷에 올려드릴 수도 있습니다. भनौं तपाईले तयार गर्नुभएको यो सामग्री हामीलाई पठाउनुहुन्छ भने अनि युट्युबमा अनि GNTVमा हामी राखिदिन्छौं. 이 방송 사역을 위해서 서로 협력할 수 있는 방안을 찾아보기를 원합니다. त्यसै यसको लागि हामी सँगै गर्न सक्छौं कि यो हामीले हेरौं. 예. 그리고 이어서 이제 세 번째 포스트 모더니즘 말씀을 나누도록 하겠습니다. अब म चाहिँ पोस्ट मोडर्निज्म यो वचनको तेस्रो वचन म बाँड्न चाहन्छु. 이제 마지막 시간에 나눌 말씀은 포스트 모더니즘 상황화라고 하는 내용입니다. यो अन्तिम समय बाँड्ने यो वचन चाहिँ पोस्ट मोडर्निज्मको यो सुसमाचार प्रचारको सान्दर्भिकता अहिलेको स्थितिमा कसरी हामीले सुसमाचार सुनाउने यो. 이것을 쉽게 말씀드리면 복음 전도를 어떻게 하는 것이 가장 효과적인 방법인가를 생각하는 것입니다. हामी अर्को शब्दमा भन्छौं भने यो अवस्थामा हामीले सुसमाचार कसरी सुनाउँछौं भने यसलाई हामी राम्रोसँग सुनाउन सक्छौं. यो 포스트 모더니즘 시대의 기독교 지도자들의 역할에 대해서 함께 나누고 싶습니다. यो पोस्ट मोडर्निज्म यो समयमा मण्डलीको अगुवाहरूको काम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यो सम्बन्धमा हामीले संगति गर्नेछौं. 이사갈 자손이 200명을 선발해서 시세를 알게 하고 교회를 보호하고 돌아보는 역할을 담당시켰습니다. त्यसो अहिले हामी चाहिँ मण्डलीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने कसरी सुसमाचार सुनाउने अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले कसरी यो काम गर्ने. 여기 계신 우리 일꾼 형제 자매님들은 바로 그러한 지도자와 같이 시세를 알고 교회를 보호해야 할 것입니다. त्यसैले यहाँ उपस्थित हुनु तपाईहरु चाहिँ समयको चिन्हहरु थाहा पाएर मण्डलीलाई कसरी सुरक्षा राख्ने कसरी सुसमाचार सुनाउने त्यो काम तपाईहरु गर्नुपर्छ. 이 세상에는 많은 악한 영들이 성도들까지도 미혹하고 있습니다. यो संसारमा धेरै दुष्ट आत्माहरूले सन्तहरूलाई पनि परीक्षा दिँदैछन्. 왜 많은 성도들이 세상으로 떠나버립니까? किन धेरै सन्तहरू संसारमा किन बरालिएर जान्छन्? 왜 어린 자녀들이 성장하고 나서는 세상으로 나가버립니까? मानव सानो नानीहरू चर्चमा हुर्केर बढेर पछि संसारमा किन जान्छन्? 이 세상에 빠져서 살게 되면
이 포스트 모더니즘 사상에 빠지는 것입니다. यिनीहरू संसारमा गएर यसरी त्यहाँ फसेर जिउँछन् भने पोस्ट मोडर्निजम यसमा यिनीहरू फस्छन्। 우리 일꾼 형제 자매님들은 이러한 사실을 깨닫고 교회를 보호할 뿐만 아니라 이 세상에 복음을 들고 나가야 합니다. त्यसरी तपाईँहरू यो सत्य कुरा तपाईँ सेवीहरू थाहा पाएर मण्डललाई सुरक्षित गर्दै हामी संसारमा सुसमाचार हामी सुनाउनुपर्छ। 요즘 시대는 아주 빠르게 포스트 모더니즘 같은 나쁜 사상이 빠르게 전파되고 있습니다. अहिलेको समयमा यो पोस्ट मोडर्निजम यो सब एकदमै छिटो रूपमा प्रचार हुँदैछ संसारमा। 코로나가 순식간에 전염됐던 것처럼 यो कोरोना छोटो समयमा संसारभरि फैलिए जस्तै 이런 악한 세상의 영이 순식간에 퍼져가는 것입니다. अहिले यो दुष्ट आत्मा पनि सारा संसारभरि छिटो फैलिँदैछ। 지금 이 네팔 지역에도 아마 퍼져 있을 것입니다. अहिले नेपालमा पनि यो पछि फैलिनेछ, पोस्ट मोडर्निजम यसको असर पर्नेछ। 이것을 성경은 말세의 징조라고 말씀하십니다. त्यसरी बाइबलमा यसलाई अन्तिम दिनको चिन्हहरू भनिएको छ। 말세에 온 세상에 복음이 전파될 것이라고 하셨습니다. त्यसपछि अन्तिमको समय संसारभरि प्रचार गरिनेछ भनेर भनिएको छ। 그리고 하나님을 떠나는 배교 현상이 일어날 것이라고 예언하셨습니다. त्यसपछि परमेश्वरलाई त्यागेर जानेहरू पनि यस्तो हुनेछन् भनेर भनिएको छ। 우리 교회는 이것을 깨닫고 이것에 대비해야 하는 것입니다. त्यसो हामी मण्डलीहरू चाहिँ यो कुरा थाहा पाएर त्यसलाई मण्डलीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 그래서 오늘은 우리가 2시간 동안 포스트 모더니즘이 어떤 것인가에 대해서 살펴봤습니다. हामीले हिजो अस्ति 2 घण्टा चाहिँ पोस्ट मोडर्निजम भनेको के हो यो सम्बन्धमा अध्ययन गर्यौं। 그 포스트 모더니즘을 우리가 어떻게 대비해야 되고 우리의 역할이 무엇인가를 살펴볼 것입니다. त्यसैले आज चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजमको अहिलेको समयको सान्दर्भिकता के हो, हामी कसरी मण्डलीलाई सुरक्षित राख्ने यो सम्बन्धमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 우리가 어떻게 하면 이 혼탁한 악한 영들이 지배하고 있는 세상에서 우리의 복음을 전할 수 있을 것인가 하는 것을 연구하는 것입니다. मानव अरू शब्द भन्छ भने अहिले दुष्ट आत्माले यसरी चलाएको संसारमा कसरी हामी गर्छौँ भने हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ यो कुरा हो। 이 세상의 가치관은 변하고 있습니다. अहिले यो संसारको मूल्य मान्यता चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ। 이 세상 사람들은 자기만을 사랑하게 됩니다. यी संसार मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्छन्। 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자만하고 교만합니다. त्यसो यिनीहरू आफूलाई प्रेम गर्ने, पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी यस्तो छन्। 악과 선도 자기 주관에 따라 달라집니다. अहिले यिनीहरू असल र खराब पनि यिनीहरू आफै निर्धारण गर्छन्। 이런 사상들이 교회에 들어오지 못하게 막아야 될 것입니다. यस्तो कुराहरू चर्चमा नआउनको लागि हामीले पहिला नै रोक्नुपर्छ। 사사기에는 이스라엘이 왕이 없으므로 각기 자기 소견대로 행하였더라라고 말씀하셨어요. हामीले यो पुरानो करारमा यसरी हेर्छौँ भने इजरायलमा कुनै समय राजा थिएनन्, त्यसपछि मानिसहरू सबै आफ्नो इच्छा अनुसार मानिसहरू गर्थे भनेर लेखिएको छ न्यायकर्ताको पुस्तकमा। 이 포스트 모더니즘 상황화를 우리가 살펴볼 텐데요. हामीले चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजमको मुख्य विशेषताहरू हामीले हेर्नेछौँ। 이 상황화가 왜 필요한가 하는 것을 생각해야 됩니다. यो चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने कुरा हो। 지금 포스트 모더니즘 사상을 가지고 있는 이 세상 사람들에게는 यो पोस्ट मोडर्निजम यो लिएको अहिलेको यो संसारमा 그들에게 절대 진리인 기독교 복음을 전하는 일이 점점 어려워지고 있습니다. यो हामीले साँचो सुसमाचार सुनाउने काम झन् अप्ठ्यारो हुँदैछ। 그들이 생각하고 있는 반 기독교적인 생각, 반 하나님적인 생각을 바꿀 수 있는 방법을 찾아야 됩니다. त्यसैले हामी चाहिँ कसरी परमेश्वरको बारेमा, कसरी सुसमाचारको बारेमा यो तरिका हामीले खोज्नुपर्छ। 절대 진리는 없다라고 하는 생각을 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? उनीहरू चाहिँ बाइबल पक्का सत्य होइन भने त्यस्तो विचारलाई हामी कसरी परिवर्तन गर्ने? 모든 것이 신이고 하나님이다라고 하는 사람들을 어떻게 그 마음을 바꿀 수 있겠습니까? मानौ यिनीहरू सबै कुरा ईश्वर हो भन्ने त्यस्तो मनलाई हामी कसरी परिवर्तन गर्ने? 자기만 사랑하고 자기 유익만 생각하는 그런 자기 주관적인 사람들을 어떻게 설득할 수 있겠습니까? त्यो आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, आफ्नो मात्रै फाइदा खोज्ने यस्तो मानिसहरूको मन हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने? 이것은 쉬운 일이 아닙니다. यो चाहिँ सजिलो काम होइन। 그래서 포스트 모더니즘 상황화라는 단어가 나오게 된 것입니다. त्यसरी पोस्ट मोडर्निजम यो सान्दर्भिकता यो अहिलेको स्थिति अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यो हामीले अध्ययन गर्दैछौँ अहिले। 그러나 감사한 것은 바로 여기에 있는 해결책이
바로 성경에 있다고 하는 사실입니다. तर यसको उपचार कसरी गर्ने त यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वर वचन बाइबलमा छ। 주님께서는 이미 이것을 예견하고 우리들의 오늘날 우리들에게 이 말씀을 통해서 가르치고 있습니다. अहिले प्रभुले पहिल्यै नै तयार गर्नुभयो र अहिले वचनद्वारा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। 그리고 주님께서 친히 이 상황의 모습을 보여주셨어요. त्यसपछि प्रभुले पहिला नै यो कुरा उहाँ नमुना बनेर देखाउनु भयो प्रभुले। 우리가 어떻게 이 세상 사람들, 그런 악한 생각을 가지고 있는 사람들 속에 들어가서 복음을 전할 수 있을까 하는 그에 대한 해답이 성경에 있습니다. हामी यो दुष्टको संसारमा गएर कसरी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ भन्ने त्यसको उत्तर चाहिँ बाइबलमा छ। 예수님이 왜 이 세상에 오셨습니까? प्रभु यो संसारमा किन आउनुभयो? 예수님이 왜 이 세상에 오셔서 사람들의 모습을 가지셨어요? त्यसै प्रभु यो संसारमा आएर मान्छेकै शरीरमा किन आउनुभयो? 근본 하나님의 본체이신 예수님께서 उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर बराबरी हुनुहुन्थ्यो। 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 त्यस आफू परमेश्वर बराबरी हुने कुरालाई पक्रि नराखी 자기를 비우시고 종의 형체를 가지셨다고 उहाँ 말씀하셨어요. आफूलाई रित्ताएर कमाराको रूपमा आउनुभयो। 그리고 사람의 모양으로 나타나셨다고 말씀하셨어요. त्यसपछि मानिसको स्वरूपमा प्रभु संसारमा आउनुभयो। 그리고 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 십자가의 죽으심이라라고 말씀하셨어요. त्यसपछि उहाँ आफूलाई होच्चाउनुभयो, अन्तिमसम्म होच्चाएर क्रुसमा नागेर मर्नुभयो। 이것이 무엇인지 아십니까? यसबाट हामीले के कुरा थाहा 왜 पाउनु? 이렇게 하신지 아십니까? किन प्रभुले यसरी किन गर्नुभयो? 우리 사람들에게 복음을 전하기 위해서 오셨어요. मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि, 우리 인류를 구원하시기 위해서 이 일을 행하신 यो 것입니다. सारा संसारका सबै मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि। 그때 당시 이 세상 사람들은 예수님을 알지 못했습니다. त्यो समय प्रभु इजरायलीहरूले प्रभु येशूलाई चिनेका थिएनन्, 하나님을 알지 못했어요. परमेश्वरलाई चिनेको थिएनन्। 그들에게 어떻게 하나님을 알려주실까요? त्यसै यिनीहरूलाई कसरी परमेश्वरको बारेमा बताउने? 그들에게 어떻게 구원의 주 예수 그리스도의 십자가를 말할 수 있을까요? तिनीहरूलाई कसरी क्रुस उद्धार मुक्ति गराउने क्रुसको बारेमा कसरी बताउने? 그들에게 직접 십자가의 죽으심으로 보여주신 것입니다. त्यसैले हाम्रो प्रभु यो संसारमा आएर क्रुसमा टाङ्गिएर मरेर देखाउनु भयो। 이것이 상황화입니다. यो चाहिँ त्यो समय सुसमाचार सुनाउने स्थिति त्यस्तो थियो। 이것이 우리가 복음을 전해야 될 모델입니다. यो चाहिँ कसरी हामीले सुसमाचार सुनाउने यो मोडेल चाहिँ यो। 여러분 이 세상 사람들에게 어떻게 복음을 전해야 고민하지 마십시오. त्यसर्थ मेरो अहिलेको मानिसहरू हामी कसरी सुसमाचार सुनाउँ भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। 예수님이 어떤 일을 행하셨는가를 생각하면 답이 나옵니다. तपाईँहरू प्रभुले कसरी गर्नुभयो तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने उत्तर आउँछ। 예수님이 우리에게 복음을 전하러 오셨어요. हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीलाई सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। 어떻게 전하셨습니까? प्रभुले कसरी सुनाउनु भयो? 자기를 비우셨어요. त्यो आफूलाई रित्ताउनु भयो, 자기를 낮추셨어요. त्यसै आफू नम्र हुनुभयो। 그리고 사람들 속에 들어오셨어요. त्यसपछि मानिसहरू भित्रमा हाम्रो प्रभु आउनुभयो। 이러한 자세가 우리들에게도 필요한 것입니다. त्यस्तो मन हामीमा पनि हुनुपर्छ। 우리도 이 세상 복음을 전할 대상자들에게 다가가야 됩니다. त्यसैले हामी पनि यो संसार सुसमाचार सुनाउनु पर्ने मान्छेहरूको अगाडि नजिक जानुपर्छ। 그들과 우리는 신분적으로 큰 차이가 있습니다. मानौ हामी जात पदहरू फरक हुन पनि सक्छ। 그들은 죄인이고 우리는 의인입니다. मानौ हामी चाहिँ धर्मी हो, ऊ चाहिँ पापी हो। 그들은 사단의 자식이고 우리는 하나님의 자녀들입니다. उनीहरू चाहिँ शैतानको सन्तान हो, हामी परमेश्वरको सन्तान हो। 그러니까 우리가 어떻게 그 사람들에게 가까이 갈 수 있어? त्यसै हामी 아니야. 그렇게 생각합니다. कसरी ती मान्छेहरूको नजिक जान सक्छ? म जान सक्दिनँ, होइन यो कुरा। 우리는 그 사람들하고 함께 놀 수 없어. हामी चाहिँ ती पापीहरूसँग सँगै हामी रहन सक्दैनौँ। 우리는 다른 신분이야. हाम्रो नागरिकता फरक छ। 우리는 차원이 높은 사람들이야. हामी चाहिँ परमेश्वर सन्तान एकदम उच्च हौँ। 이런 생각하고 사람들이 다가가지 않으면 어떻게 복음을 전합니까? मानौ यस्तो मन लिएर हामी पापीहरूको नजिक जाँदैनौँ भने हामी कसरी सुसमाचार सुनाउने? 예수님이 그렇게 하셨어요? के प्रभुले त्यसरी गर्नुभयो? 천지를 주신 창조주 하나님이 피조물인 인간의 모습으로 이 땅에 오신 것입니다. यो यावत सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफ्नो सृष्टि जस्तै मानिसको रूपमा आउनुभयो। 우리와 엄청난 차이를 가지신 분이 우리 속으로 들어오신 त्यो 것입니다. हामीभन्दा धेरै फरक हुनुभएको प्रभु हाम्रो नजिक हामी भित्रमा आउनुभयो। 그렇다고 예수님이 죄인이 돼서 죄를 지었습니까? के हाम्रो प्रभु चाहिँ आएर पाप गर्नुभयो? 죄인들과 함께 먹고 마시고 하면서도 죄를 짓지 않으셨어요. हाम्रो प्रभु चाहिँ पापीहरूसँग खाने पिउने त गर्नुभयो तर पाप गर्नु भएन। 예수님이 거룩하심과 의로심을 유지하셨어요. उहाँ चाहिँ पवित्र जीवनमा जिउनुभयो। 이것이 바로 우리들에게도 본받을 그러한 복음 전도의 방법입니다. यो चाहिँ प्रभुले कसरी गर्नुभएको उहाँलाई पछ्याउने यो पनि सुसमाचार सुनाउने तरिका हो। 우리가 복음 전도의 상황화를 생각할 때 하나님과 예수님의 본을 받으면
정답이 나오는 것입니다. हामी चाहिँ सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि परमेश्वरको बारेमा हामी नक्कल गर्छौँ भने हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। 이것은 포스트 모더니즘 사상으로 마음 문이 닫혀져 있는 이 세상 사람들의 마음을 열 수 있는 방법입니다. त्यो पोस्ट मोडर्निजम अहिलेको समयमा मन बन्द गरेका मानिसहरूलाई पनि हामी मन ढोका खोलेर सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। 여러분 선교사들을 생각해 보십시오. तपाईँहरू मिसनरीहरूलाई विचार गर्नुहोस्। 이 땅에서 복음을 전하러 오신 선교사들을 여러분들 아실 것입니다. मानव तपाईँहरू यहाँ पनि सुसमाचार सुनाउन आउनुहुने मिसनरी तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ। 아마 먼저 오셨던 선교사님들이 이러한 본을 보여주셨을 겁니다. पहिला आउनुहुने मिसनरीहरूले उहाँहरू नमुना हुनुभयो। 여러분들이 복음을 전하실 때 선교사들의 모습을 생각하시면 됩니다. मानव तपाईँहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि मिसनरीले कसरी गर्नुभयो त्यो एकपल्ट सम्झनुहोस्। 그들은 고국의 모든 지위를 버리고 모든 재산들을 다 두고 오셨습니다. उहाँ चाहिँ आफ्नो देशको त्यो सुख सयल धनसन सबै छोडेर त्यागेर यहाँ नेपाल आउनुभयो। 직장도 버리고 사회적인 명예도 버리고 이 땅에 오셨던 उहाँले 겁니다. आफ्नो काम पनि छोडेर त्यागेर आफ्नो इज्जत पनि छोडेर यहाँ आउनुभयो। 여러분들과 같이 먹고 자고 하면서 여러분들과 같은 사람이 됐습니다. त्यसपछि उहाँ यहाँ आएर तपाईँहरूसँग सँगै खाँदै सुत्दै तपाईँहरू जस्तै जीवन जिउनु भयो। 그랬을 때 여러분들이 그분들을 믿고 주님의 복음을 받아들이지 않았습니까? त्यसपछि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई विश्वास गरेर उहाँले सुनाएको वचन पनि विश्वास गरेर तपाईँ विश्वासी हुनुभयो नि। 오늘날 이 악한 이 세상에서 복음을 전하기 위해서는 여러분도 이런 선교사의 마음을 가져야 됩니다. त्यसो अहिलेको यो दुष्ट समयमा हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी पनि मिसनरीहरू जस्तै मन हुनुपर्छ हामीमा। 이제는 여러분들이 선교사입니다. अब तपाईँहरू मिसनरी हुनुहुन्छ। 아직도 복음을 알지 못하는 여러분의 가족들에게 선교사입니다. तपाईँहरू चाहिँ अहिलेसम्म सुसमाचार थाहा नपाएको परिवारको लागि कुनै ठाउँको लागि तपाईँहरू मिसनरी हो। 여러분의 친구들에게 선교사 역할을 하시는 겁니다. मानव तपाईँहरूको साथीहरूको लागि पनि तपाईँहरू मिसनरीको काम गर्नुपर्छ। 그리고 저 지방에 있는 친척들, 가족들에게도 선교사로 나아가야 되는 것입니다. तपाईँहरू त्यो गाउँमा हुने तपाईँहरूको इष्टमित्रहरू साथीहरू त्यसको लागि पनि तपाईँहरू मिसनरी भएर जानुपर्छ। 그러기 위해서 그들의 마음을 얻을 수 있는 방법을 찾아야 됩니다. त्यसपछि उसको मन मैले कसरी जित्न सक्छु त्यो तरिका हामीले खोज्नुपर्छ। 어떻게 그들의 마음을 얻을 수 있을까요? हामीले कसरी तिनीहरूको मन हामी थाहा पाउन 우리 सक्छौँ। 성경의 사례를 살펴보겠습니다. हामी 성경의 고린도전서 9장 18절에서 23절입니다. यो चाहिँ हामी बाइबलबाट हामी खोज्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय। 사도 바울이 복음 전파를 위한 상황화의 기본 자세가 우리가 여기서 배울 수 있습니다. अहिलेको यस्तो अवस्थामा हाम्रो मन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो कुरा हामी यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 9को 18절। 네, 18절 한 절씩 제가 읽고 18देखि 23सम्म हामी एक एक पद हामी गरेर पढ्नेछौँ। 18절 그런즉 내 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. तब मेरो इनाम के हो केवल यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउने पूर्ण हकको दाबी मैले गर्न नपरोस्। 내가 19절 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. त्यसपछि 19 पद किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकौँ भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। 20절 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래 있는 자들에게는 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래 있는 자 같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 하며. त्यसपछि 20मा यहुदीहरूलाई जितु भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितु भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूको निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भएँ। 21절 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. यो व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जितेर ल्याउन सकौँ भनेर व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूका निम्ति म व्यवस्थाको बाहिर भए जस्तै बने तर परमेश्वरको व्यवस्थाबाट म स्वतन्त्र छैन म ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा छु। 22절 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. दुर्बलहरूलाई जितु भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने सब प्रकारको उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकु भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकु भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सबै थोक गर्दछु। 23절까지 네, 읽었습니다. 자, 여기서 이 말씀을 통해서
첫 번째 사도 바울은 자기 자신의 정당한 권리를 포기했습니다. त्यसैले हामी यो वचन हेर्छौँ भने पावलले सबभन्दा पहिलो आफ्नो अधिकार उनले त्यागे 18절에 말씀하셨듯이 그런 점 내게 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이니라. यो 18 पदमा हामी हेर्छौँ भने तपाईँ मेरो इनाम के हो केवल यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्न पाउने पूर्ण हकको दाबी मैले गर्नु नपरोस् 바울은 복음을 보다 효과적으로 전하기 위해서 자신의 합법적인 권리를 사용하지 않았습니다. यो पावल दाजुले सुसमाचार ठिक तरिकाले सुनाउनको लागि आफूले पाउने अधिकार पनि सबै त्यागे 그걸로 인해서 어떤 불편하고 개인적인 고난도 찾아왔지만 기꺼이 감수했습니다. तर उनले यसरी गर्दाखेरि कति समस्याहरू पनि थिए तर ती सबै समस्याहरूलाई उनले महत्त्व दिएनन् 예를 들면 그는 고기를 먹을 권리가 있었어요. मानव उनले मासु पनि खान सक्थे 믿는 아내와 함께할 권리도 있었어요. त्यसपछि विश्वासी श्रीमतीको साथमा बस्न पनि 금전- बिहा गरेर बस्न पनि सक्थे 그리고 금전적인 돈 지원을 받을 권리도 있었어요. त्यसपछि उनले यसरी सेवा गर्छन् भने भेटी पनि लिन सक्थे 그러나 그는 그 권리를 사용하지 않았다고 합니다. त्यो अधिकार उनले प्रयोग गरेनन् 근데 다른 사도들은 그런 권리를 사용했어요. तर अरू प्रेरितहरूले यो अधिकार प्रयोग गरे 바로 이것이 사도 바울의 복음 전하는 자세입니다. यो चाहिँ पावल प्रेरितहरूले सुसमाचार सुनाएको उनको तरिका चाहिँ यो थियो 바울은 성경의 진리의 말씀이나 명령에 대해서 어떤 타협도 하지 않았어요. पावल चाहिँ बाइबलको सत्यको वचन त्यसपछि यसबाट वचनलाई तलमाथि गर्ने कुनै पनि यो काम गरेनन् 그러나 복음을 전하는 일에 어떤 장애가 있다면 자기 자신의 권리를 기꺼이 포기했습니다. त्यसो सुसमाचार सुनाउन कुनै बाधा दिन्छ भने बाधा दिने त्यो कुरालाई सबै उनले त्यागे 저는 내가 원하는 옷을 사 입을 수 있습니다. म चाहिँ मैले चाहेको कपडा 원하는 음식을 먹을 수 있습니다. चाहे जस्तो कपडा लगाउन सक्छु मैले चाहे जस्तो खाना खान सक्छु 자동차를 살 수도 있죠. मैले गाडी पनि किन्न सक्छु 집을 살 수도 म घर 있습니다. पनि किन्न सक्छु 여행을 다닐 수 있어요. म विभिन्न देश भ्रमण गर्न पनि सक्छु 그러나 이런 걸 하지 말라는 성경 말씀이 있습니까? के यस्तो नगर्नु भने कुनै वचन छ बाइबलमा 그러니까 성경 말씀에는 없습니다. यस्तो वचन छैन 내가 할 수 있어요. म गर्न सक्छु 그러나 이런 것들이 만약에 तर यस्तो कुराहरूले 내가 복음을 전하는 일에 방해가 되거나 불편하게 되면 하지 않는 것입니다. मानव मैले मेरो इच्छा हुन्छ त्यसरी गर्दा सुसमाचार सुनाउने काममा बाधा दिन्छ भने मैले नगर्नुपर्छ 이것이 사도 바울의 자세였어요. यो चाहिँ पावल प्रेरितको जीवनको गवाई यस्तो थियो गवाई त होइन यसरी गरे उनले 우리 예수님을 생각해 봅시다. हामी प्रभु येशूलाई विचार गरौँ 예수님 자신도 자신을 포기하지 않았습니까? के प्रभुले आफूलाई त्याग्नु भयो नि आफूलाई त्याग्नु भयो प्रभुले 예수님 하늘의 영광을 포기하고 이 땅에 오셨어요. हाम्रो प्रभु चाहिँ स्वर्गको सुख सबै छोडेर यो संसारमा आउनुभयो 왜 그랬죠? किन आउनुभयो 여러분에게 복음을 전하기 위해서 오신 तपाईहरुलाई 것입니다. सुसमाचार सुनाउनको लागि 하나님과 동등될 권리가 있었어요. हाम्रो प्रभुमा उहाँ परमेश्वर बराबरी हुनुहुन्थ्यो 하나님의 권세를 행하실 권리가 있었습니다. बराबरी उहाँ अधिकार थियो 그런 उहाँ 걸 다 포기했습니다. त्यो सबै त्याग्नु 왜 भयो 그랬습니까? किन त्यसरी गर्नुभयो 여러분을 구원하시기 위해서 그랬어요. तपाईहरुलाई उद्धार गर्नको लागि 예수님이 십자가에 달리셨어요. हाम्रो प्रभु क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो 사람들이 뭐라고 합니까? त्यसो मानिसहरूले के भने 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여라고 얘기합니다. त्यसपछि 3 दिनमा मन्दिर भत्काएर बनाउँछु भन्ने 네가 하나님의 아들이면 너 구원하고 거기서 내려와 봐라라고 얘기했어요. तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने क्रुसबाट तल झर 그리고 희롱했습니다. त्यसपछि विभिन्न परीक्षाहरू गरे 예수님이 그 십자가에서 내려올 능력이 없는 분입니까? के हाम्रो प्रभु क्रुसमा टाँगिएको त्यो क्रुसबाट झर्न नसक्ने शक्ति उहाँमा थियो र 그들이 말한 것처럼 하나님의 아들이기 때문에 능히 그럴 수 있었어요. उहाँले तिनीहरूले भने जस्तै उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुभएको हुँदा त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो 그런데 왜 십자가에서 내려오지 않았습니까? तर प्रभु क्रुसबाट तल किन झर्नु भएन 십자가에서 내려오면 여러분들을 구원하실 수 없기 때문입니다. मानव प्रभु क्रुसमा नटाँगिकन तल झर्नुहुन्थ्यो भने आज तपाईँहरू मेरो उद्धार हुन सक्दैन थियो 십자가에서 내려오면 우리의 모든 죄를 용서하시기 위해서 피를 흘릴 수가 없기 때문입니다. मानव प्रभु क्रुसमा नटाँगिनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरू मेरो पाप क्षमाको लागि रगत बगाउन सक्नुहुन्थेन 우리의 죄를 대속 제물로 예수님이 십자가에서 피를 흘려 주시기 위해서는 십자가에서 내려오면 안 됐습니다. त्यसो तपाईँहरू मेरो पापको ज्याला तिर्नको लागि उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु पर्थ्यो त्यसरी क्रुसबाट तल झर्नु भएन 예수님의 능력과 권세와 모든 영화로운 것들을 다 우리를 위해서 포기해 주신 것입니다. त्यो हाम्रो प्रभुको सबै अधिकार उहाँको महिमा सबै तपाईँ र मेरो लागि उहाँले त्याग्नु भयो 그리고 또 이스라엘 백성들은 그렇게 얘기합니다.
네가 이스라엘 왕이라고 했지. 그러면 왕처럼 거기서 내려와 봐라 얘기했습니다. त्यसपछि इजरायलीहरूले के भने तिमी इजरायलको म राजा हो भन्छौ राजा हो भनेदेखि कुशबाट तल झरेर राजा देखाउ न राजा भएर 하나님의 아들이라고 그랬지. 그러면 하나님의 아들이면 하나님 너를 구원해 주실 건지 보겠다. तिमी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भन्छौ त्यसो परमेश्वरको पुत्र हो भने परमेश्वर तिमीलाई कसरी बचाउँछ हामी हेरौँ न भने यसरी गिल्ला गरे 그러나 주님은 그렇게 하지 않으셨어요. तर प्रभु त्यसरी गर्नु भएन 왜 그랬을까요? किन त्यसरी गर्नु भएन 여러분을 구원하시기 위해서 그러셨습니다. तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नको लागि 우리도 이러한 모습을 보여야 되지 않겠습니까? त्यसो भने हामीले पनि प्रभु जस्तै यसरी गर्नु पर्दैन र 사랑하는 가족들, हामीले प्रेम गर्ने हाम्रो परिवार 친구들, 이웃들을 구원하기 위해서 우리가 희생될 필요가 있지 않겠습니까? त्यसै हाम्रो साथीहरू हाम्रो छिमेकीहरू यिनीहरूको हामी बलि हुनु पर्दैन र 우리의 희생이 없으면 그런 일이 일어나지 않습니다. भनौँ हामी यस्तो मनले यस्तो बलि हुँदैनौँ भने हामी सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौँ 예수님도 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨어요. हाम्रो प्रभु पनि दासको रूपमै संसारमा आउनुभयो 십자가에 죽으셨습니다. त्यसो कुसो टाँगेर मर्नुभयो 자기의 생명까지 포기하셨어요. उहाँले आफ्नो प्राण पनि त्याग्नुभयो 여러분들을 사랑하시기 때문에, तपाईँहरूलाई प्रेम गरेको कारणले 여러분이 심판을 받지 않게 하시기 위해서, तपाईँहरू इन्साफमा नजानको लागि 예수님이 그렇게 하지 않으면 여러분들이 심판받고 영원한 지옥 형벌을 받을 수밖에 मानव 없기 때문에 प्रभुले त्यसरी नगर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू न्यायमा गएर अनन्त विनाश नरकमा जानु पर्थ्यो 사도 바울은 성도들이 이 사실을 알기를 원했습니다. पावल पनि चाहिँ सन्तहरूले यो रहस्य कुरा बुझोस् भन्ने चाहन्थे 그래서 에베소서 3장 17절 말씀을 보겠습니다. हामी एफिसी 3को 17 पद हामी हेर्नेछौँ एफिसी 3को 17 17절 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 र विश्वासद्वारा क्रिस्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर 18절 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 त्यसपछि 18मा सबै सन्तहरूसँग चौडाइ लम्बाइ उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक 19절 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. त्यसपछि 19मा र ज्ञानलाई मात गर्ने क्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो 사도 바울은 그리스도의 사랑을 우리가 알기를 원합니다. पावल पेरे दाजु चाहिँ क्रिस्टको प्रेम हामीले थाहा पाएको होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो 우리가 그 예수 그리스도의 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어지기를 원합니다. त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेममा हामी जरा गाडेर गहिरोसँग जरा गाडिएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो 예수 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 여러분들이 아십니까? त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको उहाँको लम्बाइ चौडाइ उचाइ गहिराइ के तपाईँहरूलाई थाहा छ 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달으라고 말씀하십니다. त्यसपछि त्यो उचाइ गहिराइ लम्बाइ चौडाइ त्यो सबै तिमीहरू थाहा पाऊ भनेर भने 하나님의 사랑이 얼마나 큰 사랑인가를 여러분 알고 있습니다. परमेश्वरको प्रेम कति ठुलो प्रेम तपाईँहरूलाई थाहा छ 그 사랑의 이 모든 것을 알 수 있습니까? त्यो प्रेममा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ 그 넓이가 얼마나 넓은 넓입니까? त्यो कति फराकिलो प्रेम हो त्यो 이것은 온 세상의 넓이보다 더 큰 यो 넓이입니다. सारा संसारभन्दा पनि अझै यो बढी चौडा छ 그 사랑의 길이가 얼마나 길까요? त्यसपछि यो उहाँको प्रेम कति लामो छ 여러분이 이만큼 길다고 얘기할 수 있습니까? अरू तपाईँहरू यति लामो छ भन्न सक्नुहुन्छ 이 길이는 यो लम्बाइ 영원한 길입니다. यो अनन्तको लम्बाइ हो 잴 수 없는 길이가 그리스도의 사랑의 길입니다. त्यो चाहिँ हामीले नाप्न नसक्ने यो क्रिस्टको प्रेम हो यो 여러분 그 사랑의 높이가 얼마나 높은지 아십니까? त्यसपछि उहाँको प्रेम कति उच्च छ तपाईँलाई थाहा छ 하늘보다 더 높은 यो 사랑입니다. आकाशभन्दा पनि अझ माथि अझ उच्च हो 하늘의 높이를 여러분 짐작할 수 있습니까? के तपाईँहरू यो आकाश कति माथि छ नाप्न सक्नुहुन्छ 우리가 측량할 수 없는 높이입니다. यो हामीले हिसाब गर्न नसक्ने यो उचाइ हो 그 사랑의 깊이를 여러분 아십니까? के त्यो प्रेमको गहिराई कति हो थाहा छ तपाईँहरू 그 사랑이 얼마나 깊은 사랑인지 아십니까? के त्यो गहिराई कति गहिरो हो 그 사랑은 음부의 깊이보다 더 깊은 사랑입니다. त्यो कति गहिरो छ भने त्यो नरकको गहिराई भन्दा पनि अझ गहिरो छ यो प्रेम 예수님이 친히 그것을 경험하셨습니다. त्यो चाहिँ प्रभुले त्यो सबै अनुभव गर्नुभयो 우리를 위해서 우리를 구원하시기 위해서 음부에까지 가셨습니다. हाम्रो प्रभु हामीलाई उद्धार गर्नको लागि प्रभु नरकसम्म पनि पुग्नुभयो 이런 사랑을 깨달아야 하는 것입니다. त्यसैले उहाँको यो प्रेम हामीले थाहा पाउनुपर्छ 이런 것을 깨달을 때 우리가 어떻게 된다고 말씀하십니까? जब हामी यो
प्रभुको प्रेम हामी थाहा पाउँछौँ त्यसपछि हामी कसरी गर्न सक्छौँ 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하시기를 원하노라라고 말씀하십니다. त्यसपछि यहाँ आएको विचार हो 19절. 19 पदमा ज्ञानलाई माथ गर्ने क्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो 여러분 하나님으로 충만하고 계십니까? के तपाईँहरू परमेश्वरबाट भरपूर्ण हुनुहुन्छ 교회가 하나님으로 충만합니까? के तपाईँहरूको मण्डली परमेश्वरबाट भरपूर छ 충만하지 않다면 그 원인이 어디 있다고 보십니까? त्यसपछि त्यो भरपूर छैन भने त्यसको कारण चाहिँ के हो 이 말씀에서는 사랑의 넓이와 길이와 깊이와 높이를 알지 못하기 때문에 하나님의 충만이 임하지 않는 것입니다. हामी यो वचन हेर्छौँ भने परमेश्वरको त्यो भरपूर नहुनुको कारण चाहिँ उचाइ गहिराई लम्बाइ चौडाइ त्यो हामीले थाहा नपाएको कारणले हाम्रो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको प्रेम भरपूर छैन 우리가 하나님으로 충만해지고 싶지 않습니까? के तपाईँहरू परमेश्वरको प्रेम भरपूर भएको हुन चाहनुहुन्न 하나님으로 충만해지기 위해서는 우리는 필히 꼭 하나님의 사랑이 어떤 사랑인가를 알아야 된다는 것입니다. त्यही हामी परमेश्वरमा भरपूर हुनको लागि हामी परमेश्वरको प्रेम कस्तो प्रेम हो त्यो कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ 골로새서 2장 10절에도 9절 10절에도 이렇게 말씀하십니다. त्यो कलस्सी 골로새서 2장 9절 10절. कलस्सी 2को 9 10मा पनि यसरी लेखिएको छ कलस्सी 2को 9 र 10 9절 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 किनकि कृष्ण ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा वास गर्छ 10절 너희도 그 안에서 충만해졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. त्यसो 10मा र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ 너희도 그 안에서 충만해졌다라고 말씀하십니다. त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने तिमीहरू उहाँमा भरपूर हुन सक्छौ 여러분 이 말씀을 믿습니까? तपाईँहरू यो वचन विश्वास गर्नुहुन्छ 이 말씀을 믿는데 왜 하나님으로 충만하지 못합니까? तपाईँहरू यो वचन विश्वास गर्नुहुन्छ तर परमेश्वरको भरपूर तपाईँमा किन छैन 하나님은 충만하는데 다른 비결이 없습니다. त्यसले हामी परमेश्वर हामी भरपूर हुने अर्को बाटो छैन 한 가지 비결밖에 없는 것입니다. एउटा मात्रै यो तरिका छ एउटा मात्रै 신성의 모든 충만이 육체로 거하신 분이 누구십니까? त्यसपछि किनकि कृष्णमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा छ त्यो को हो 그 예수 그리스도가 하나님 대신 그 신성이 충만하셨던 그분이 육체로 거하신 분이 예수님입니다. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर बराबरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ शरीरमा आउनुभयो 그 예수님이 하나님이십니다. उहाँ प्रभु येशूको स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो 하나님의 충만이 예수님의 안에 있는 것입니다. परमेश्वरको भरपूरी सबै प्रभु येशू कृष्ण थियो 근데 그 여러분이 예수님을 믿지 않습니까? के तपाईँहरू प्रभु येशू विश्वास गर्नुहुन्न 여러분 마음속에 예수님이 들어오시지 않았습니까? के तपाईँ भित्रमा प्रभु येशू आउनु भएको छैन 예수님이 누구라고 말씀하십니까? त्यसै प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ 하나님의 충만이라고 말씀하셔요. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको भरपूर्ण 그 हुनुहुन्छ 충만이 여러분 마음속에 들어오신 त्यो 것입니다. भरपूर्ण जब तपाईँहरूको हृदयमा आउनुहुन्छ 그러면 여러분이 하나님의 마음으로 충만해지지 त्यसपछि 않았습니까? तपाईँहरू पनि परमेश्वरको भरिपूर्णी हुनुहुन्छ 이것을 알지 못하기 때문에 충만한 삶을 살지 못하는 것입니다. यो थाहा नपाएको कारणले हामीले भरपूर्ण जीवन हामी जिउन नसकेको 이미 여러분은 하나님으로 충만해져 있습니다. तपाईँहरू पहिला नै परमेश्वरबाट भरपूर भइसक्नु भएको छ 여러분이 믿고 하나님의 성령을 받은 성령의 사람이라면 मानव तपाईँहरू परमेश्वर विश्वास गरेर पवित्र आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ भने 여러분 마음속에 성령이 있다면 मानव तपाईँहरूको हृदयमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने 여러분 하나님으로 충만한 사람들이에요. तपाईँहरू परमेश्वरबाट भरपूर्ण भइसकेको हुनुहुन्छ 여러분의 그 충만한 하나님을 여러분이 문을 닫아버리고 있는 것입니다. त्यो भरपूर हुनुभएको परमेश्वर तपाईँहरू ढोका बन्द गरेर थुन्दै हुनुहुन्छ 이 보배를 질그릇에 가졌으니라고 말씀하셨어요. त्यसरी यो गाडधन चाहिँ माटोको भाँडामा राखिएको छ 이 보배가 되신 하나님의 충만해 되신 예수 그리스도를 질그릇 같은 우리의 마음에 가졌다고 त्यो 말씀하셨습니다. गाडधन हुनुहुने प्रभु येशूलाई हामीले भित्र माटोको भाँडामा राखेका छौँ 우리가 이 충만을 경험하려면 어떻게 해야 됩니까? त्यसो हामी भरि अनुभव गर्न हामीले के 이 गर्नुपर्छ 질그릇을 깨뜨려야 되는 त्यसो 것이죠. हाम्रो माटोको भाँडो चाहिँ हामीले 우리의 फुटाउनुपर्छ 마음을 깨뜨려야 되는 것이죠. हाम्रो मनलाई हामी फुटाउनुपर्छ 주님께서는 하늘의 모든 권세와 영화를 다 버리고 이 땅에 내려오셨듯이 हाम्रो प्रभु चाहिँ उहाँको अधिकार सबै छोडेर त्यागेर यो धरतीमा आउनुभयो 우리의 모든 것을 다 버리고 다 깨뜨리고 우리 속에 오직 그리스도만이 빛나게 하셔야 됩니다. त्यसो हामी भित्र भएको सबै कुराहरू निकालेर फालेर केवल प्रभु येशूको पवित्र आत्मा मात्रै हुनुपर्छ 그것이 신성의 모든 충만이 육체로 거하신 예수님의 모습입니다. त्यो चाहिँ अघि हामीले हेरेको 9मा जस्तै कृष्णमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा वास गर्दछ 사도 바울도 사람들의 종이 되었다고 말하고 있습니다. पावल पनि उनी पनि मानिसहरूको दास भए 사람들의 종이 된다는 것은 무슨 의미입니까? त्यसै मानिसहरूको दास हुनुको अर्थ चाहिँ के हो 여러분 다른 사람들의 종이 된다고 생각해 보십시오. मानव तपाईँहरू अर्काको दास हुने विचार गर्नुहोस् 얼마나 수치스러운 일이 있겠습니까? यो अर्काको दास हुने
कति यो गाह्रो काम 기분 हो। 상하지 않습니까? तपाईँ अर्को दास भन्दा तपाईँ मनमा खुसी आउँछ, मनमा चोट लाग्छ, 불평이 생기죠. विभिन्न गनगना आउँछ। 내가 왜 이런 걸 해야 돼? म किन यस्तो 왜 गर्नु, 내가 이런 수모를 당해야 돼? म किन यसरी चोट पाउनुपर्छ। 그러나 사도 바울은 그런 것을 다 버렸어요. तर पावलले सबै कुराहरू छोडे, 그들을 섬겼어요. तर उनी सबै कुरा आफ्नो छोडेर त्यागेर उनीहरूको सेवा गरे। 바로 포스트 모더니즘에서 말하는 상황화라고 하는 것은 यो पोस्ट मोडर्निज्म अहिलेको यो स्थितिमा 배려하는 마음을 나타내는 것입니다. त्यो अर्कालाई मैले कसरी सहयोग गर्ने त्यस्तो मनोभाव हुनुपर्छ। 그 배려는 사랑하는 마음으로부터 나옵니다. त्यो अर्कालाई मैले कसरी सहयोग गर्ने त्यो प्रेम गर्ने मन हुनुपर्छ। 우리가 그리스도의 사랑 안에 뿌리를 박히고 흔들리지 않고 굳세게 거한다면, यदि हामी प्रभुको प्रेममा हामी जरा गाडेर स्थिर रहन्छौँ भने, 그리고 그리스도의 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 깨달아 안다면, मानव हामीले प्रभुको त्यो प्रेमको उचाइ गहिराई लम्बाइ चौडाइ हामी थाहा पाउँछौँ भने 우리는 다른 사람들의 종이 될 수 있습니다. हामी अरू मान्छेको दास हुन सक्छौँ। 그래도 우리는 소망이 있고, त्यसो हामीमा आशा छ, 그래도 우리는 기뻐할 수 있습니다. हामी खुसी हुन सक्छौँ। 그것이 하나님의 사랑을 깨닫는 자가 누리는 특권입니다. त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम थाहा पाएको मान्छेले पाएको विशेषता हो। 그리고 사도 바울은 복음 전도 대상자들처럼 살았어요. पावलले चाहिँ सुसमाचार सुन्ने मान्छे जस्तै यसरी जीवन बिताए। 그러나 우리가 꼭 명심해야 될 사실은 तर हामीले एकदम होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ, 성경 말씀의 범위를 벗어나서는 안 됩니다. तर परमेश्वरको वचन, सत्यको वचनबाट हामी अलग हुनु हुँदैन। 성경 말씀에 위반해서는 안 됩니다. परमेश्वरको वचनलाई हामी इन्कार गर्नु हुँदैन। 예수 그리스도의 법에 타협하지 않는 범위에서 최대한 그들의 생활에 맞춰가는 것입니다. हामी प्रभु येशूको उहाँको जुन वचन छ त्यो वचनको सत्यतामा हामी अरू कुरा मिलाउने होइन, त्यो वचनको सत्यतामा हामी रहनुपर्छ। 그래서 사도 바울이 유대인처럼 생활했다고 했습니다. त्यसैले पावल प्रेरितले म यहुदीहरूको बिचमा म यहुदीहरू जस्तै जीवन बिताएँ भने, 율법 아래 있는 자처럼 생활했다고 했습니다. त्यसपछि व्यवस्थामा हुनेहरूलाई जित्नको लागि व्यवस्था पालन गर्ने जस्तै म भएँ। 또 때로는 율법 없는 자처럼 생활했다고 म 했습니다. कहिलेकाहीँ व्यवस्था पालन नगर्ने जस्तै जीवन बिताएँ। 그리고 약한 자들처럼 생활했다고 했어요. त्यसपछि म कमजोर जस्तै जीवन बिताएँ। 여러 사람에게 여러 모습으로 생활했다고 했어요. त्यसरी विभिन्न मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउन विभिन्न मान्छे जस्तै म भएँ। 왜 그랬다고요? किन त्यसरी गरेँ? 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하기 위해서, कसरी हुन्छ एकजना मान्छे भए पनि जित्न सकौँ, उद्धार गर्न सकौँ। 내가 복음을 위해 모든 것을 행하는 것은 이 복음에 참여하기 위함이라 그랬어요. त्यो सबै कुरा चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि। 때로는 부끄럽죠. कहिलेकाहीँ सर्व पनि लाग्छ सुसमाचार 때로는 सुनाउन, 자존심 상하죠. कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा पनि चोट पर्छ, 눈치 보이죠. कहिलेकाहीँ अर्कोले आँखा तर्रै पनि हेर्छ। 그러나 인내하면서 이 일을 행한 목적은 हामी धैर्य गर्दै यो काम गर्ने उद्देश्य 아무쪼록 몇 사람을 구원하기 위해서입니다. कसरी मानिसहरूलाई जित्न सकौँ भनेर। 사도 바울은 말씀의 범위를 벗어나지 않는 한도에서 이 일을 행했어요. पावल पनि दाजुले अन्तिमको समयका विभिन्न चिन्हहरूबाट त्यसमा प्रवेश नगरिकन त्यसबाट सचेत हुँदै सुसमाचार सुनाए। 우리는 복음을 전할 때 이 세상 사람들의 문화와 전통은 타협할 수 있습니다. हामी सुसमाचार सुन्दा संसारी मान्छेको संस्कृति संस्कारसँग हामी पनि मिल्न सक्छौँ। 여기에 인사할 때 손을 모으고 인사를 하는 것을 보게 됐습니다. म यहाँ आएर अभिवादन गर्दाखेरि यसरी गरेको मैले नमस्ते गरेको मैले देखेँ। नमस्ते। 한국에서는 그렇게 하지 않아요. नेपालमा चाहिँ यसरी नमस्ते गर्दैन। 그러나 여기 와서 저도 이렇게 따라하게 됩니다. अब सरी कोरियामा चाहिँ यसरी नमस्ते गर्दैन। यहाँ आएर 이게 참 좋은 것 같아요. यहाँ आएर यसरी गर्नु यो राम्रो जस्तो लाग्यो। 이런 전통과 문화는 따라할 수 있어요. म चाहिँ यहाँ आएर तपाईँहरूको नमस्ते म पनि गर्न सक्छु यो। 그러나 하나님의 말씀에 위배되는 것은 따라할 수 없습니다. तर परमेश्वरको वचनलाई फेरि मैले छोडेर वचनबाट अलग भएर गर्न सक्छु। 우리가 세상에 복음을 전해 나갈 때 이것은 명심해야 되는 것입니다. त्यो हामी संसारमा सुसमाचार सुनाउँदा हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। 세상 문화는 타락된 문화예요. यो संसारको संस्कार चाहिँ यो बिग्रेको संस्कार हो। 우리가 조심하지 않으면 잘못하면 거기에 빠져들 수가 있습니다. मानव हामी होसियारी हुँदैनौँ भने हामी गलत कुरो हामी आफै पनि फस्न सक्छौँ। 우리가 상황을 너무 지나치게 해도 빠져들 수 있습니다. मानव संसारको संस्कारमा कल्चरमा हामी धेरै नजिक जान्छौँ भने हामी त्यसमा फस्न सक्छौँ। 그러나 또 상황을 전해하지 않으면 그들의 마음을 얻을 수가 없어요. मानव फेरि उनीहरूसँग नजिक पनि जाँदैन भने त फेरि कसरी उसको मनमा कसरी जित्ने? 이것이 중요한 사항입니다. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 우리 하나님 말씀이 그래서 하나님 말씀을 우리가 잘 알고 거기에 굳게 선 다음에 복음을 전해야 되는 것이죠. त्यसले हामी परमेश्वरको वचन राम्रोसँग थाहा पाएर त्यसमा स्थिर भएर अनि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 이 복음 전도 상황의 사례들을 예수님을 통해서
우리가 볼 수 있습니다. त्यसरी हामी सुसमाचार सुनाउने कसरी प्रभु येशूको सुद्वारा हामी सिक्न सक्छौँ। 예수님 베드로의 복음을 전했어요. प्रभुले पत्रुसलाई सुसमाचार सुनाउनु। 베드로가 직업이 뭡니까? त्यो पत्रुसको त्यसो पेसा के थियो? 어부였어요. उनी मछुवा माझी थिए। 베드로에게는 어부처럼 말씀을 하셨어요. त्यसपछि पत्रुस अगाडि प्रभुले मछुवा जस्तै गरेर कुराकानी गर्नुभयो। 베드로의 배를 빌렸어요. त्यसपछि पत्रुसको त्यो डुङ्गा सापट लिनुभयो। 그것을 강대상으로 해서 말씀을 전했어요. त्यसो डुङ्गामा चढेर अनि उहाँले पत्रुसको डुङ्गा चढेर सुसमाचार सुनाउनु भयो। 베드로의 고기 잡는 것을 도와줬습니다. त्यसपछि पत्रुसले माछा मार्थे माछा मार्न प्रभुले सहायता गर्नुभयो। 엄청난 많은 고기를 잡게 했어요. प्रभुले धेरै माछा मारिदिनु भयो। 베드로가 잘하는 어부입니까? 예수님이 잘하는 어부입니까? त्यो माझी चाहिँ पत्रुस सिपालु हो कि प्रभु सिपालु हुनुहुन्थ्यो? पत्रुस सिपालु हो नि 예수님이 पत्रुस। 고기를 더 많이 잡는 그럼- 어부입니다. तर प्रभुले धेरै माछा समात्नु भयो। पेसा चाहिँ पत्रुसको पेसा माझी हो नि, प्रभुको पेसा त माझी त होइन, मछुवा त होइन। 복음 전도의 상황은 이렇게 접근하는 것입니다. त्यसो हामी सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्ने कुरा यसरी कसलाई सुनाउँदैछु म त्यो जस्तै हुनु पर्यो। 고기까지 잡아주면서 나를 따라오너라 내가 사람 낳는 어부로 만들겠다 했어요. त्यसरी पत्रुसलाई माछासम्म मारिदिएर अब मलाई पछ्याउ, म तिमीलाई मानिसहरूको मछुवा बनाउने छु भने भन्नुभयो। 우물가에 사마리아 여인에게 예수님이 접근하셨어요. त्यसपछि त्यो सामरी स्त्रीलाई भेट्नको लागि इनारमा गएर प्रभुले कुराकानी गर्नुभयो। 그때도 베드로에게 했던 말처럼 했을까요? त्यतिखेर पत्रुस जस्तै सामान्य स्त्री त्यसरी गर्नुभयो? 아니죠. होइन। 그 대상에 따라서 달라져야 되는 것입니다. त्यसो कुन मान्छेलाई म भेट्दैछु त्यो अवस्थाअनुसार हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। 그 사람이 어떤 생각을 가지고 있고 무엇에 관심이 있는가가 중요합니다. त्यो चाहिँ के विचार गर्दछ, के वास्ता गर्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। 그것을 알 때 우리는 그 사람의 마음을 이끌어낼 수가 있어요. त्यो कुरा थाहा पाएपछि त्यसको मनलाई हामीमा डोराउन सक्छौँ। 우물가에 여인이 있으면 뭐하러 왔죠? त्यसो यिनीहरूको छेउमा स्त्री छ भने केको लागि आएको? 물을 기르러 त्यो 왔습니다. पानी लिन आएको नि। 그래서 예수님은 물을 좀 달라고 했어요. त्यसैले प्रभुले पानी माग्नुभयो त्यो स्त्रीसँग। 그렇게 해서 마음을 열게 하면서 त्यसरी कुराकानी गरेर उसको मन खोलेर 바로 예수님의 복음을 전하신 것입니다. त्यसपछि प्रभुले सुसमाचार सुनाउनु भयो। 사도 바울이 복음 전도하는 다양한 방법이 사도행전에 나옵니다. त्यसरी पावल प्रेरितले सुसमाचारका विभिन्न तरिकाहरू यो प्रेरितको पुस्तकमा आउँछ। 어떤 때는 유대인 마술사에게 복음을 전하고 कहिलेकाहीँ यहुदी मासुल 유대인에게 복음을 전하고 कहिलेकाहीँ यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। 예. 그다음에 이방인 많은 신들을 섬기는 이방인에게 복음을 전하고 त्यसपछि धेरै मूर्ति पूजा गर्ने अविश्वासीहरूलाई अन्य जातिहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु भयो। 때로는 철학자들에게 복음을 전하기도 합니다. कहिले दार्शनिकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु भयो। 자, 먼저 버시디 안디옥에서 유대인에게 복음을 전할 때는 사도 바울이 어떤 복음을 전했을까요? त्यो एन्टियोकियामा यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि पावलले कसरी सुनाए? 그 유대인들은 하나님을 잘 아는 사람들입니다. यो यहुदीहरू परमेश्वर राम्रो थाहा पाएको मानिसहरू होइन। 하나님을 경외하는 사람들이었어요. परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू हुन्। 그들에게는 어떤 말을 했는가를 보면은 उनीहरूलाई कसरी सुनाए हामी हेर्छौँ भने 하나님을 경외하는 사람들아라고 부릅니다. त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने जनहरू। 그리고 그들을 인도하셨던 하나님의 역사를 쭉 얘기해 줍니다. त्यसपछि यिनीहरूलाई अगुवाई गर्नु परमेश्वरले यिनीहरूको इतिहासको कुराद्वारा यसरी भने बताए। 모세를 통해서 출애굽한 역사라든가 त्यसो मोसाद्वारा इजरायलीहरू मिसर त्यो इतिहासको कुरा, 가나안으로 인도하셨던 त्यसपछि 역사라든가 कनानमा यसो डोराएको इतिहासको कुरा, 그들의 첫 번째 왕 사울 왕에 대한 이야기 त्यसपछि यिनीहरूको पहिलो राजा साउलको बारेमा, 그리고 다윗 왕에 대한 이야기 त्यसपछि दाउद राजाको बारेमा, 그리고 다윗의 후손으로 구주 예수 그리스도가 탄생할 것에 대한 얘기도 합니다. त्यसो दाउदको पुर्खाबाट यसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनुहुन्छ यो कुरासम्म। 그렇게 해서 자연스럽게 예수 그리스도가 나옵니다. त्यसरी त्यो इतिहासद्वारा यसरी ल्याएर प्रभु येशू ख्रीष्टसम्म ल्याए। 그들이 알지 못하는 부분이 예수 그리스도부터가 모릅니다. त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टभन्दा अगाडि यिनीहरू थाहा थियो, परमेश्वरमा थाहा थिएन। 다윗까지는 잘 알았죠. यिनीहरू दाउदको बारेसम्म राम्रो थाहा थियो। 그래서 다윗을 통해서 예수 그리스도가 나오는 것을 얘기합니다. त्यसपछि दाउदद्वारा प्रभु येशू जन्मनु भएको यो कुरा बताए। 그래서 구원자가 나올 것이고 그분이 십자가에서 죽임을 당할 것이고 하나님이 다시 살리시는 부활까지 얘기합니다. त्यसपछि उद्धारकर्ता जन्मनु हुनेछ, उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ, विभिन्न सतावट भोग्नुहुनेछ, उहाँ मरेर फेरि त्यसो बौरी उठ्नुहुनेछ। 그리고 यहाँसम्म बताए। 그리고 예수 그리스도께서 바로 십자가에서 우리의 죄를 다 용서하시기 위해서 피 흘려 죽으신 것도 얘기합니다. त्यसपछि प्रभु येशूको क्रुसमा हामी सबैको पापको ज्याला उठाउनको लागि टाँगेर मर्नुभयो यो कुरा पनि बताए। 이 예수를 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻게
라고 전도를 합니다. जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ ग्रहण गर्छ ऊ पापबाट छुटकारा पाउँछ भने यसरी सुसमाचार प्रचार गरे। 그 사람이 어떤 사람이냐에 따라서 복음의 내용이 달라집니다. त्यसो मैले कुन मान्छेलाई भेट्दैछु त्यो अनुसार मेरो सुसमाचारको वचन चाहिँ फरक हुन्छ, विषय फरक हुन्छ। 복음의 결론은 같습니다. त्यसै हामी सुसमाचार हामी निष्कर्ष हेरौँ। 복음을 접근하는 그 방법이 다른 것입니다. हामी कुन मान्छेलाई कसरी सुनाउने तरिका फरक फरक हुन्छ। 그것이 상대방의 마음을 관심을 기울이게 해서 그 마음을 열게 하는 방법입니다. त्यसो त्यो अर्को पछिको त्यो मान्छेको मन थाहा पाएर उसको मनलाई डोराएर उसको मन ढोका खोल्नुपर्छ। 이것이 바로 상황화라고 하는 말씀입니다. त्यसरी अहिलेको यो अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा कस्तो स्थितिमा हामी छौँ त्यो अनुसार गर्ने। 그 철학자들에게는 철학자들이 관심을 갖는 내용을 또 이야기합니다. त्यसो दार्शनिकहरूलाई दर्शन सम्बन्धी कुराहरू यसरी गर्नुपर्छ। त्यसबाट उनीहरूलाई उनीहरूको मन ढोका खोल्नु पर्यो। 그들은 종교심이 많은 사람들이었습니다. उनीहरू चाहिँ एकदमै धर्म सम्बन्धी वास्ता गर्ने मान्छे थिए। 우상 숭배를 하는 철학자들이었어요. उनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने दार्शनिकहरू थिए। 그들에게는 창조주 하나님부터 얘기합니다. उनीहरूलाई चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि यसरी सुनाउनु पर्यो। 이 세상 창조하신 분이 하나님이시다. यो संसार सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। 인간에게 호흡을 주신 하나님이시다. यो प्रत्येक मानिसलाई सास प्राण दिनुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। 바로 우리를 창조하신 그 하나님이 계시는데 हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। 우상을 만들어 섬기는 것은 잘못된 것이다. तर त्यो मूर्ति बनाएर मूर्तिलाई पुज्नु चाहिँ यो गलत हो। 회개하라. तिमीहरू पश्चाताप गर, 심판이 있다. इन्साफ छ। 그리고 부활하신 예수를 믿어라. त्यसपछि पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुलाई विश्वास गर। 이렇게 복음을 전했을 때 몇 사람이 믿었어요. यसरी सुसमाचार सुनाएको कति मान्छेले विश्वास गरे। 자, 이런 얘기들이 우리가 무엇을 생각하게 합니까? यी सबै कुराले के कुरा हामीलाई बताउँछ? 복음을 받을 대상자가 누구냐를 아는 것이 중요한 거예요. त्यसरी सुसमाचार कसले सुन्दै हुन्छ त्यो मान्छेले थाहा पाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 의사가 환자를 진찰할 때 의사 앞에 찾아간다고 무조건 약을 주지 않습니다. मानव डाक्टरले बिरामी यसरी जाँच्दाखेरि बिमारी आउने बित्तिकै त्यसै औषध लेखेर दिँदैन। 진료하기 위해서 여러 가지 상태를 물어보죠. त्यसपछि बिमारीलाई सोध्छ कहाँ दुख्दैछ, के हुँदैछ, सोध्छ डाक्टरले। 어디가 아픕니까? कहाँ दुख्दैछ, 어떻게 아픕니까? कसरी दुख्दैछ, 언제부터 कहिलेदेखि 아픕니까? दुख्दैछ, 그동안 뭘 먹었습니까? अहिलेसम्म कुनै औषधि खानुभएको छ कि, 약은 어떤 약을 먹었습니까? कुन औषधि खाने हुनुहुन्थ्यो कि? 저도 의사 같죠. म पनि डाक्टर जस्तै छु नि। 이렇게 해서 환자를 파악을 해야 거기에 적절한 처방을 해줄 수가 있습니다. मानव यसरी त्यो बिमारीबारे हामी थाहा पाउँछौँ भने बल्ल ठिक किसिमको औषधि हामी दिन सक्छौँ। 우리가 복음 전할 때도 무조건 예수 그리스도의 십자가의 복음만 전할 것이 아니라 그것은 중요한 것입니다. 그러나 그 복음을 받아들일 마음의 준비를 시키는 것이 중요합니다. हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि क्रुसको सन्देश मात्र सुनाउने होइन, हुन त त्यो महत्त्वपूर्ण हो, तर पहिले सुरुमा त्यो क्रुसको सन्देश सुनाउने होइन। 사도 바울이 했던 것처럼 때로는 하나님을 창조자로 전하기도 합니다. मानव पावल प्रेरित जस्तो कहिलेकाहीँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, 때로는 하나님은 약속을 지키는 주님으로 전하기도 합니다. कहिलेकाहीँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 어떤 때는 십자가를 더 강조해서 전하기도 합니다. मानव कहिलेकाहीँ हामी क्रुसलाई पनि जोड दिएर सुनाउनु पर्छ। 어떤 때는 어떤 대상에 따라서 부활을 더 강조할 수도 있습니다. कहिले सुन्ने मान्छे कस्तो छ, कहिलेकाहीँ प्रभुको पुनरुत्थानलाई जोड दिएर पनि सुनाउनु पर्छ। 이렇게 다양한 방법을 가지고 복음을 전하는 것이 효과적입니다. यसरी विभिन्न तरिका, विभिन्न परिस्थिति अनुसार विभिन्न तरिकाबाट सुसमाचार सुनाउँछ भने त्यो आकर्षक हुन्छ। 네, 이렇게 해서 사도 바울의 사례를 우리가 살펴봤습니다. त्यसरी पावल प्रेरित यसरी गर्यो, यो सम्बन्ध हामीले केही हेऱ्यौँ। 마지막으로 한 군데 더 찾아보겠습니다. 고린도전서 1장 अन्तिममा हामी पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय 18절에서 24절 말씀입니다. 18देखि 24 पदसम्म पहिलो कोरिन्थी 고린도전서 1장 18절. पहिलो कोरिन्थी 1को 18देखि 24 पद। 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। 19절 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니. 19 पद, किनभने लेखिएको छ म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुराई विफल तुल्याउनेछु। 20절 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐
बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन् कि परमेश्वरले यस संसारका बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? 하나님의 21절 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 21मा संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धिद्वारा हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। 자, 여기서 우리는 유대인과 헬라인들의 그 복음에 대한 태도를 알 수가 있습니다. यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ भने यहुदीहरू र ग्रिकहरू सुसमाचार कसरी ग्रहण गर्थे यो हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 십자가의 도가 멸망하는 자들은 미련하게 보이는 것입니다. यो 18मा लेखे जस्तै क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेको निम्ति मूर्खता हो। 유대인은 무엇에 관심이 있느냐면 표적이나 능력에 관심이 있습니다. यो यहुदीहरू चाहिँ सबै चिन्ह शक्ति मात्रै खोज्छन् यहुदीहरू। 그리고 헬라인들은 무엇에 관심이 있는가 하면 지혜에 관심이 있습니다. त्यसपछि यो ग्रिकहरू चाहिँ ज्ञानको कुरा मात्रै वास्ता छ। 어떤 지적인 유익을 원합니다. यिनीहरू चाहिँ कुनै ज्ञानको कुरा विशेष कुरा मात्रै खोज्छन् यिनीहरू। 능력이나 지혜는 다 좋은 것입니다. यो शक्ति ज्ञान सबै महत्त्वपूर्ण हो। 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾는다고 했습니다. यो यहुदी चाहिँ सधैँ चिन्ह माग्छन् तर ग्रिकहरू सधैँ बुद्धिको खोजी गर्छन्। 자, 사도 바울이 유대인과 헬라인들에게 접근하는 방법이 여기 나옵니다. त्यसपछि पावल प्रेरितले यहुदी कि ग्रिकहरूलाई कसरी सुसमाचार तरिका यहाँ छ। 세 가지 방법을 보여주고 있습니다. यहाँ चाहिँ तीनवटा तरिका यहाँ देखाइएको छ, तीनवटा तरिका। 자, 그들이 미련하고 꺼리끼는 것이라고 한다고 그들을 아니야. 예수 그리스도는 우리를 위해서 십자가에 죽었어. 이렇게 바로 나오지 않았어요. यिनीहरू मूर्ख हुन् भनेर यिनीहरू विश्वास गर्दैन भने त्यस प्रभुसँग नसुनाउने काम गरेको होइन। 문화적인 차이를 인정했습니다. त्यसपछि पहिलो चाहिँ यिनीहरूको संस्कार संस्कृति चाहिँ पावलले राम्रोसँग बुझे। 유대인들에게는 당신들이 능력을 구하는 거 좋은 것입니다. त्यसपछि यहुदीहरू तपाईँहरू चिन्हहरू शक्ति खोज्ने ठिक छ। 그리고 헬라인들에게는 당신들이 지혜를 구하는 거 그거 좋은 것입니다. त्यसपछि ग्रिकहरू तपाईँहरू बुद्धिको खोजी गर्ने यो पनि ठिक छ। 그러나 그 다음 단계에서 사도 바울은 그것을 비판합니다. त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ पावल प्रेरितले दोस्रो चरणमा 21절에서 이 세상의 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대에게는 거리끼는 것이요 이방에는 미련한 것이로되 라고 했습니다. यो 21 पद हामी हेर्छौँ भने संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। 예수님의 십자가는 유대인들에게는 너무나 약한 모습이고 미련한 모습이라고 보여질 수 있습니다. मानव हाम्रो प्रभु क्रुसमा टाँगिँदाखेरि यहुदीहरू चाहिँ बिचारा जस्तो यस्तो ठान्न सक्छन् यहुदीहरूले। 헬라인들에게는 너무나 어리석고 미련해 보일 수도 있습니다. त्यो यो ग्रिकहरू चाहिँ एकदम मूर्ख जस्तो यस्तो ठान्न पनि सक्छन्। 그러나 그것이 아니다. 그것이 미련한 것이 아니다. 어리석고 거리끼는 것이 아니다라고 얘기합니다. त्यसपछि पावलले त्यो चाहिँ मूर्ख त्यो अल्मलिनु पर्ने कुरा त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन भनेर पावल भन्दैछन्। 그리고 세 번째 단계에서는 그것이 왜 미련한 것이 아니고 왜 거리끼는 것이 아니냐라는 설명을 합니다. त्यसपछि तेस्रो चरणमा चाहिँ किन मूर्खता होइन, किन अलमली रहेको त्यो कमजोरी होइन भने यो कुरा व्याख्या 그래서 गर्दैछ। 24절에서 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라라고 말씀합니다. त्यसैले 24 पदमा चाहिँ तर ती बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रिकहरू हुन् कृष्णै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। 유대인이 찾던 그 표적과 능력이 바로 여기 이 십자가다라고 얘기하는 것입니다. त्यो यहुदीहरूले खोजेको चिन्हहरू शक्ति चाहिँ त्यो क्रुस हो। 헬라인들이 찾던 지혜가 바로 이 십자가입니다라고 얘기하는 것입니다. त्यसपछि ग्रिकहरूले खोजेको त्यो बुद्धि ज्ञान बुद्धि त्यो पनि क्रुस हो। 처음부터 그들이 잘못했다고 얘기하지 않고 그들의 추구하고 생각하는 것을 인정해 줍니다. पहिल्यैदेखि तिमीहरूले गल्ती गर्यो भने पावलले भनेन, पहिले यिनीहरूले गरेकोलाई पावलले स्वीकार गरे। 그리고 그것이 왜 잘못된지를 설명해 줍니다. त्यसपछि यिनीहरूले के गल्ती गरेको पछि व्याख्या गर्दैछन्। 왜 십자가가 능력이 됩니까? किन क्रुस चाहिँ किन शक्ति हो, 왜 십자가가 표적이 됩니까? किन चाहिँ यो क्रुस चाहिँ किन चिन्ह हो। 여러분 이 세상 어떤 물질로 어떤 사람이 지옥 갈 사람을 구원할 수 있는 사람이 어디 있습니까? यो संसारको जति पनि धन सम्पत्तिद्वारा नरक गएको मान्छेलाई धन सम्पत्ति बचाउने मान्छे को छ? 죄인을 의로운 자로 변화시켜 줄 수 있는 사람이 어디 있습니까? त्यो पापीलाई धर्मी तुल्याउने को छ?
어느 종교가 그 일을 할 수 있습니까? कुन धर्मले यो गर्न सक्छ? 누가 죄인들의 죄를 대신 용서해 줄 수 있습니까? कसले पापीहरूको पापको क्षमा गर्ने शक्ति कोमा छ? 힌두교에서 할 수 있습니까? के हिन्दू धर्ममा गर्न 불교에서 할 수 सक्छ? 있습니까? बुद्धिस्टहरूले गर्न सक्छन्? 이슬람이 할 수 있습니까? इस्लामीहरूले गर्न सक्छ? मुस्लिमहरू? 아무 어떤 종교도 우리의 죄를 대신 갚아준다는 종교는 없습니다. कुनै धर्मले पनि हाम्रो सट्टा हाम्रो पापको सट्टा तिर्ने कुनै धर्म पनि छैन। 오직 십자가에 죽으신 예수님만이 केवल 우리의 모든 क्रुसमा 죄를 लागेर 용서하십니다. मर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्ट, केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट। 이것이 십자가가 놀라운 능력입니다. यो चाहिँ क्रुसको शक्ति हो। 어떻게 사람이 새로운 피조물로 태어날 수 있습니까? कसरी मानिस नयाँ सृष्टिबाट जन्मन सक्छ? 십자가만이 우리가 새로운 피조물로 거듭나게 할 수 있는 것입니다. यो क्रुसले मात्रै हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाएर हामीले जन्माउन सक्छौँ। 이게 क्रुसले। 놀라운 하나님의 능력이 아닙니까? यो चाहिँ परमेश्वरको अचम्मको शक्ति हो। यो 십자가를 여기가 진정한 능력이 나타난 것이다. क्रुसलाई हेर, त्यहाँ साँचो शक्ति त्यहाँ प्रकट हुनेछ। 그리고 헬라인에게 이렇게 말합니다. त्यसपछि ग्रिकहरूलाई यसरी भन्नुभयो, 너희가 지혜를 찾는데 तिमीहरू ज्ञानको खोजी गर्छौ, 이 십자가가 진정한 지혜다. यो क्रुस नै साँचो ज्ञान हो। 왜 십자가가 진정한 지혜냐? त्यसो क्रुस कसरी साँचो ज्ञान हो? 공의로우신 하나님과 사랑의 하나님을 어떻게 나타낼 수 있습니까? त्यो प्रेमिलो परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर कसरी प्रकट हुने? 어떻게 동시에 나타낼 수 있을까? कसरी प्रकट हुन सक्नुहुन्छ? 공의로우신 하나님은 죄인들을 다 심판해야 됩니다. त्यो न्यायवान परमेश्वर चाहिँ पापीहरूको न्याय गर्नुपर्छ। 공의로우신 하나님 앞에는 죄인이 가까이 갈 수도 없어요. त्यो न्यायवान परमेश्वर अगाडि पापी मान्छे जानै सक्दैन। 모든 사람이 죄를 범했으며 하나님의 영광에 이르지 못하는 것입니다. सबै मानिसले पाप गरेका छन् र परमेश्वरसँग पुग्नबाट चुकेका छन्। 그 공의로우신 하나님 앞에 어떻게 갈 수 있습니까? त्यो न्यायवान परमेश्वर अगाडि मानिस कसरी जान सक्छ? 하나님은 사랑의 하나님이라고 하십니다. हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그 사랑의 하나님이 어떤 사랑을 나타내셨어요? त्यसै प्रेमिलो परमेश्वर आफ्नो प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभयो? 그 사랑과 공의가 어떻게 공존할 수 있습니까? त्यसपछि त्यो न्याय र प्रेम कसरी मिल्न सक्छ? 죄인은 심판을 받는 것이 공의입니다. मानव पापीले न्याय पाउनु चाहिँ ठिक हो, 그런데 사랑은 죄인을 구원해 주는 것입니다. तर प्रेमले पापीलाई उद्धार गरेको, 용서해 주는 것입니다. क्षमा गरेको। 공의에서는 용서할 수 없어요. मानव न्यायमा चाहिँ हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ। 공의는 심판을 꼭 받아야 되는 것입니다. त्यो न्याय अनुसार गर्छौँ भने त्यसले इन्साफमा जानुपर्छ। त्यो 근데 그 심판을 누가 어디서 받아주셨어요? त्यसो त्यो इन्साफ चाहिँ कसले कहाँ उठाउनु भयो? 그 심판을 예수님께서 십자가에서 받아주셨어요. त्यो इन्साफ चाहिँ प्रभुले क्रुसमा उठाउनु भयो। 공의가 이루어진 것이 아닙니까? त्यो न्याय पुरा भयो नि। 예수님 십자가는 공의를 이룬 것입니다. त्यसैले प्रभु क्रुसमा जाँदाखेरि न्याय भयो। 예수님 십자가는 사랑을 이룬 것입니다. त्यसपछि प्रभु क्रुसमा गएर प्रेम पनि भयो। 십자가에서 그 피를 흘려주시고 모든 죄를 다 용서해 주셨기 때문에 우리는 의로운 자로 하나님 앞에 나올 수 있는 것입니다. प्रभुले क्रुसमा त्यो रगत बगाएको कारणले आज हामी सबै आज अहिले धर्मी ठहरियौँ। 영원히 심판을 받지 않는 것입니다. अब हामीले अनन्त हामीले न्याय हामी पाउनु पर्दैन। 하늘의 생명책에 기록된 것입니다. हाम्रो नाम स्वर्गको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। 새로운 피조물로 거듭난 것입니다. हामी चाहिँ नयाँ सृष्टिबाट हामी जन्म्यौँ। 이것이 공의와 사랑의 지혜가 여기 나타난 것입니다. यो चाहिँ न्याय र प्रेम दुवै कुरा यहाँ क्रुसमा प्रकट भयो। 이렇게 해서 사도 바울은 유대인과 헬라인들에게 다 복음을 전했습니다. यसरी पावल प्रेरितले यहुदीहरूलाई ग्रीकहरूलाई सुसमाचार सुनाए। 그래서 사도 바울은 내가 그리스도와 십자가 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였다라고 말합니다. त्यसरी प्रेरित 20को 24मा हामी हेर्छौँ भने प्रेरित 20को 24 고린도전서 1장 1절. 고린도전서 1장 1절. 고린도전서 1장 1절 2절 보겠습니다. कोरिन्थोसन्स 1장 पहिलो कोरिन्थी 1को 1 र 2 पद हामी हेर्नेछौँ। 2장 1절입니다. माफ गर्नु, 고린도전서 2장 1절 2को 1 पद, पहिलो कोरिन्थी 2को 1 पद। 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜 아름다운 것으로 아니하였나니 भाइयो म तिमीहरू कहाँ आउँदा ठुला ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरको गवाहीको घोषणा गर्दै आइन। 2절 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 2मा हामी हेर्छौँ भने किनकि तिमीहरू कहाँ हुँदा यसु ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा लागेको कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। 사도 바울은 바로 이 십자가에 죽으신 예수 그리스도만을 전했습니다. पावल प्रेरितले क्रुसमा टाँगिनु भएको प्रभु येशूको बारेमा मात्रै प्रचार गरे। 예수 그리스도와 그의 십자가 외에는 다른 것은 다 가치가 없는 것들입니다.
प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुस बाहेक अरू कुनै कुराको मूल्य छैन। 이렇게 확실한 말씀 안에서 복음을 확실하게 우리가 가지고 있으면 यसरी परमेश्वरको ठिक वचनभित्रमा ठिक तरिको सुसमाचार हामीसँग छ भने 언제 어디서든지 그 상황에 따라서 맞춰서 이 복음의 결론이 나올 수 있는 것입니다. त्यसरी कहाँ कहिले कस्तो मान्छे हामी भेट्छौँ हामी सुसमाचार हामी सुनाउन सक्छौँ। 여러분 매주 주의 만찬을 통해서 예배를 드리고 있습니다. हामी प्रत्येक हप्ता अगाडि रोटी कचर राखेर हामी आराधना गर्छौँ। 저는 이 만찬 주의 만찬을 생각할 때 참으로 감사가 됩니다. म चाहिँ सधैँ त्यो टेबल हेर्दाखेरि म धन्यवादी हुन्छु। 이것이 참으로 지혜로운 하나님의 상황화 방법이라는 사실을 알게 됐어요. यो चाहिँ एकदम बुद्धिमान परमेश्वरको ठिक किसिमको तरिका हो भने म विचार गर्छु। 먹는 것과 마시는 것, हामीले खाने र पिउने 빵과 포도주를 통해서 주님을 기억하라고 하셨어요. त्यो रोटी र कचौराद्वारा प्रभुलाई सम्झ भनेर भन्नुभयो। 왜 그랬을까요? 왜 하필이면 빵과 포도주입니까? त्यो रोटी कचौरा किन चाहियो, किन भन्नुभयो मलाई मेरो सम्झना गर भनेर? 주님을 기억할 수 있는 다른 것도 많지 않겠어요? के प्रभुलाई सम्झने अरू कुरा पनि धेरै छैन र? 뭐 십자가를 만들어서 기억해라. यहाँ ठुलो क्रुस बनाएर सम्झ भने पनि हुन्थ्यो। 뭐 여러 가지 표식을 만들어서 기억해라. विभिन्न चित्रहरू चिन्हहरू बनाएर सम्झ भनेको भए नि हुन्थ्यो। 왜 먹는 것, 마시는 것을 말씀하셨을까요? किन त्यो खाने र पिउने कुरा किन भन्नुभयो? 이 세상 모든 민족, 모든 족속에게 복음을 전해서 제자를 삼으라고 하셨어요. यो संसारका सबै जातिलाई सुसमाचार सुनाएर चेला बनाऊ भनेर भन्नुभयो। 모든 민족, 모든 족속들이 동일하게 갖고 있는 문화는 뭡니까? त्यसै संसारका सबै मानिसहरूसँग भएको समान कुरा चाहिँ समान संस्कृति चाहिँ के हो? 옷은 다를 수 있어요. कपडा चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। 뭐 생활도 다를 수 있어요. हाम्रो दैनिक जीवन पनि फरक फरक हुन सक्छ। 그러나 똑같은 것이 있습니다. तर एउटै कुरा छ, संसारका सबै 먹는 मान्छेले गर्ने 것과 एउटै 마시는 कुरा। 겁니다. यो चाहिँ खाने र पिउने सबै मान्छेले खान्छन्, 모든 सबै मान्छेले 민족, पिउन्। 모든 족속들이 하지 않으면 죽을 수밖에 없는 필수적으로 해야 되는 것이 먹고 마시는 겁니다. सबै मान्छेले खाँदैन पिउँदैन भने मर्छ, त्यसैले सबैले यो गर्छन्। 그리고 하루에 몇 끼 먹고 마시죠? 하루에 몇 번 먹죠? तपाईहरु दिनमा कतिपल्ट खानुहुन्छ? 하루에 3번 먹습니다. कोरियामा त 3 पल्ट खानुहुन्छ। यहाँ पनि 3 पल्ट? 예, 3번. 7번. 오케이. 7번 했습니다. 3 पटक. 여러분 먹든지 마시든지 주님의 영광을 위해서 하고 또 먹는 것과 마시는 것을 통해서 주님을 기억하라고 하셨어요. त्यसै तपाईहरु जे खान्छ पिउँछ त्योद्वारा परमेश्वरको महिमाको लागि गर। 그러면 주일날 만찬 예배 때만 주님 기억해야 됩니까? के त्यसो भए हामी आराधना गर्दाखेरि मात्रै रोटी कचौरा राखेर मात्रै प्रभुलाई सम्झने? 하루 최소한 3번은 주님을 기억하게 되죠. हामीले कम्तीमा पनि दिन 3 पल्ट हामी प्रभुलाई हामी सम्झन्छौँ। हामी खान्छौँ पिउँछौँ नि। 우리가 식사 때마다 기도합니다. हामी खाना खाने समय जहिले पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। 기도할 때 무슨 기도를 합니까? त्यसै प्रार्थना हामी के प्रार्थना गर्छौँ? 병을 낫게 해주십시오 기도합니까? हामी खाना खाँदाखेरि मेरो बिमार निको पारिदिनु भने प्रार्थना 사업이 गर्छौँ। 잘 되게 해달라고 기도합니다. मेरो व्यापार राम्रो होस् भने प्रार्थना गर्छौँ। 주님이 그걸 원하실까요? के प्रभु त्यो चाहनुहुन्छ? 주의 만찬은 주일날 성도들이 함께 드리는 예배지만 त्यो प्रभु भोज चाहिँ सन्तहरू सँगै गरेर गर्ने परमेश्वरको आराधना हो। 이 말씀의 의미는 우리가 언제 어디서든지 먹을 때 마실 때 주님을 기억하라고 하는 것입니다. यो वचनको अर्थ चाहिँ के हो भने हामी जहाँ जहिले पनि हामी खाँदा पिउँदाखेरि प्रभुलाई सम्झ भन्न खोजेको। 하루에 최소한 3번 이상 먹을 때 주님을 기억하는 것을 주님이 기뻐하지 않겠습니까? मानौ दिनमा हामी 3 पटक हामी खान्छौँ पिउँछौँ त्यति हामी प्रभु सम्झन्छौँ भने प्रभु खुसी हुनुहुन्छ नि। 주님 오실 때까지 기억하라고 하셨어요. म नआउने जेलसम्म प्रभु नआउने समयसम्म गर भने भन्नुभयो। 그래서 이 주의 만찬을 통해서 주님께서는 최소한 3가지를 우리에게 원하십니다. त्यो प्रभु भोजद्वारा 3वटा कुरा हामीले थाहा पाएको प्रभु चाहनुहुन्छ। 말씀에 굳게 서서 절대 진리에서 흔들리지 말고 믿음을 지켜라. पहिलो चाहिँ विश्वासमा स्थिर भएर नहल्लिकन वचन पालन गर। 그리고 예수님이 오실 때까지 전해라. त्यसपछि प्रभु येशूको आगमन नहुने समयसम्म प्रचार गर। 그리고 이 일을 이루신 예수님께 하나님께 경배를 드려라. त्यसपछि यो काम गर्नुहुने परमेश्वरको आराधना गर। 요즘처럼 포스트 모더니즘으로 악해져가는 타락해져가는 이 세상에서 우리가 믿음을 지키고 말씀을 굳게 잡기 위해서는 바로 주의 만찬을 잊지 말아야 됩니다. त्यसै अहिलेको यो पोस्टमा अहिलेको समयमा प्रभुबाट टाढा हुने यस्तो समयमा
हामी चाहिँ सधैँ प्रभुलाई सम्झनुपर्छ, प्रभुभित्रमा हामी रहिरहनुपर्छ। 주의 만찬은 귀한 예식입니다. त्यसरी प्रभु वचन एकदमै अनमोल कुरा हो। 여러분 어떤 일이 있어도 주의 만찬에 참여하지 못하는 일이 없게 되길 바랍니다. त्यसरी तपाईँ जे जस्तो परिस्थिति भए पनि प्रभुबाट टाढा नहुनुहोस्, प्रभु भोज नछोड्नुहोस्। 이 말세에 일어나는 이 포스트 모더니즘 이 사상이 교회로도 들어오고 있습니다. अहिले यो पोस्ट मोडर्निज्म यो बाहिरको संस्कारहरू मण्डलीमा पनि आउँदैछ। 오늘 참석하신 일꾼 여러분들이 이것을 깨닫고 경각심을 가져야 됩니다. त्यसरी तपाईँ यहाँ सहभागी हुनेजनहरू यो कुरा तपाईँहरू थाहा पाएर बुझेर त्यसपछि तपाईँ यसभित्रमा हुनुपर्छ। 교회를 보호하고 성도들을 보호하는 책임이 여러분에게 있어요. त्यो मण्डलीलाई सुरक्षा गर्ने, सन्तहरूलाई सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूमा छ। 이 포스트 모더니즘이라는 주제를 선택하신 것은 참으로 주님께 감사할 일입니다. यो पोस्ट मोडर्निज्म यो सब्जेक्ट यसरी जो चुन्नुभयो विषय, यो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। 적절한 시기에 이 주제를 연구하고 깨닫게 되시길 바랍니다. त्यसरी यो ठिक समयमा यसलाई तपाईँ अध्ययन गरेर यो बुझ्नुहोस्। 그래서 여러분들이 교회를 지키고 또 이 타락한 세상에 나가서 복음을 담대하게 전할 수 있게 되기를 바랍니다. त्यसपछि तपाईँहरू मण्डलीलाई पहिला सुरक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछि यो दुष्ट भ्रष्ट संसारमा गएर सुसमाचार सुनाउनुहोस्। 이렇게 3시간을 말씀을 경청해 주셔서 감사합니다. यसरी 3 घण्टा यसरी वचन सुनाउने समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छु। 저도 감사드리는 것은 이번 기회에 포스트 모더니즘을 연구하게 됐고 또 새롭게 깨닫게 돼서 정말 마지막 시대에 살고 있는 성도들에게 필요한 내용이다라고 알게 됐습니다. म पनि यो वचन यसरी तयार गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्दै धेरै पुस्तक पढ्दै अहिलेको समयमा अति महत्त्वपूर्ण यो भन्ने कुरा मैले पनि सिकेँ। म पनि धन्यवाद दिन्छु। 감사합니다. हस्, धन्यवाद।